हेलो स्टूडेंट मु प्रियव्रत राउतराय आपण मानक राउतराय क्लासेस +2 सीएचएससी यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम पॉलिटिकल साइंस रो गोटे इजी एंड कहि परिया गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर व्यवस्थापिका बा ताको आम सहज रे कहि परिया एमएलए एमपी को विषय बर्तमान आम जानिया जाउछे बा पढिया जाउछे। सो डेरी न करी आज रो टॉपिक जल्दी स्टार्ट कर दबा। ता पूर्व समस्त वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी चैनल को आगू बढ़ाओ। हाँ, या पूर्व मु आउ गोटे मते वीडियो बनैथिली तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन में दे देबी। जदि जो माने सिन जो देखिन चेष्टा करिवो से जिन जो थर जाके देखि देबा पे जा द्वारा ए वीडियो को बुझिया को सहज हो। ओके बिले देखो संविधान तीनटा जिंस अछि बा कहबेरा तीनटा मेन तार अंग अछि। गोटे होछि लेजिस्लेटिव जगह में कहै व्यवस्थापिका, गोटे होछि एडमिनिस्ट्रेटिव जगह में कहै कार्यपालिका, आ होछि जुडिशियरी जगह में कहै न्यायपालिका। मु समस्त को रेकमेंड करबी जो माने पूर्व वीडियो देखिन मु लिंक रे दे देछि डिस्क्रिप्शन रे ताको एथर देखिते बुझी परिबो। आज हमें ओनली व्यवस्था के विषय पढ़िबा, ठीक अछि। तो मन रख व्यवस्थापिका रा काम कोन ना ता काम होछि आईन बनेबा। पिले व्यवस्थापिका काम कोन ना मन रख आईन को बनेबा। तो पिले मन रख आईन दीटा जगह रे बना जाए। गोटे होछि राज्य रे आ होछि केंद्र रे। गोटे होछि राज्य रे आ होछि केंद्र रे। तो आम जानिबा प्रथमे राज्य रे कोड कोड आईन बना हुए। मन रख पिले राज्य रे जो माने आईन बनांती ताको हमें कोन कहउछे ना एमएलए बोली कहउछे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक अछि। मन रख राज्य रे दी प्रकार थाए कोन हमरो तार सुविधा थाए आईन बना पे। गोटे होछि विधानसभा आ होछि विधान परिषद। हमें पढ़िबा ना पिले देखो एठी कहउछि कोछि सब राज्य रे कोन अछि ना विधानसभा अछि सब राज्य रे, किंतु विधान परिषद कोन मात्र 7टी राज्य रे विधान परिषद अछि। ठीक अछि। नेक्स्ट पॉइंट देखो कोछि ओडिसा रे 147 टी विधानसभा आसन रहिछि। पहिले ओडिसा रे केते अछि हमर 147 टी विधानसभा आसन अछि, किंतु देखो जो 7टा अछि को राज्य से 7टा अछि देखो एठी ताकू बुझिया कहले मन रखो ता गोटे ट्रिक अछि। ट्रिक होछि कोन तू भी मजा कर। मन रखो बोले सब इजी ट्रिक कोन ता मन रखा भी तू भी मजा कर। ओके मु ता तळे अंडरलाइन करछि देखो बोले टी रे होछि कोन हमर एठी तेलंगाना, यू रे हबो उत्तर प्रदेश, बी रे हबो बिहार, एम रे हबो महाराष्ट्र, तापर कहउछि जे रे हबो जम्मू एंड कश्मीर, तापर कहउछि ए रे हबो कोन देखो एठी आंध्र प्रदेश, तापर होछि के जगह में कोन कहउछि ना कर्नाटक। बुझि पाइला समस्त बुझावत रे विधानसभा अछि सब राज्य रे, किंतु विधान परिषद कोन अछि मात्र 7टी राज्य रे अछि। कोन कोन एठी लिखि दै देखो हम ध्यान दियो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। बेले बेले एमसीक्यू मध्ये पचार दिए कि एमान मध्यरु केउ राज्य रे विधान परिषद नाही, पिला कंफ्यूज हो जांती। ठीक अछि। खाली एटा मन रखो मु एठी जहा भी किछि करूची जहा भी किछि बनउची एथरे मु ओनली +2 पिला पे तो निहाते आवश्यक। ता सहित जेते सब गवर्नमेंट एग्जाम जेते सब आरआई अमीन जेते जहा जे रहला एसआई कांस्टेबल जेते जहा तमरो ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी जहा भी किछि रहले तमरो ता भी मध्ये किछि न किछि मात्रा से इंपोर्टेंट। ओके तो देखो हम जानले कि राज्य रे जो माने बनांती कोन आईन कानून ताको में एमएलए बोली कहउछे से माने दीटा जगह रे बसी बनि थांती गोटे विधानसभा आ होछि विधान परिषद ता विषय जानले हमें। तो केंद्र रे कोन हुए ना केंद्र रे मध्य कोन हुए ना केंद्र जो माने आईन कानून बनांती ताको हम कोन कहउछे ना बिले एमपी बोली कहउछे। सेमान जोडी बसंती ताको हम कोन कहउछे संसद बा ताको हम इंग्लिश में शॉर्ट कहउछे पार्लियामेंट बोली कहउछे। समस्त थंबनेल देखि जानथिबो पार्लियामेंट ताको हम कहउछे। ओके पिले पार्लियामेंट रे दीटा आसन अछि बा कहि परिबो दीटा गृह अछि। गोटे होछि राज्यसभा आ होछि टिके जूम आउट करछि गोटे होछि राज्यसभा आ होछि लोकसभा। ठीक अछि बिले राज्यसभा रे मन रख 445 केतेटी आसन अछि 445 टी आसन अछि। से समय रे लोकसभा रे केते आसन अछि ना 545 टा। अच्छा पिले एक्चुअली कोन हुए ना तार मैक्सिमम सीट संख्या अलगा मु बटन तार एटा एबे का कथा कहू सकूं। हां तापर देखो हम कहूची ना जो राज्यसभा जो 545 टा सीट अछि सेथरु 233 टा कोठो होउची ना स्टेट एंड यूटी यूनियन टेरिटरी बा केंद्र शासित अंचल राज्य एवं केंद्र शासित अंचल रु
233ଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ 12ଟା ସିଟ୍ କଣ କରନ୍ତି ନା ନୋମିନେଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି ତାର ନୋମିନେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଯଦି ଜଣେ କି ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ବାଛିକି ଏମପି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କୋଉଠି ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେବେ ଏମପି କୋଉ ଜାଗାରେ ହେବେ ସିଏ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏମପି ହେବେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ କହୁଛି ଓଡିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ କେତେଟା ଆସନ ଅଛି 10ଟି ଆସନ ଅଛି। ଆଗକୁ ପଢିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଆଗକୁ ପଢିବା। ତାପରେ କହୁଛି ଲୋକସଭାରେ କଣ କହୁଛି ଲୋକସଭା କଣ ହଉଛି ନା ତାର ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 545। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 543 କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ତମର ଏମଏଲଏ ଏମପି ଏସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ତମେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଏମପି ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଯାଇକି ସଂସଦରେ ବସନ୍ତି। ତ 543 ଆଉ ଦି ଜଣ କୁହାଇଲେ ଆଉ ଦି ଜଣ ଆସିଲେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ। ମନେ ରଖିଲେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ ଏଇଟା ଏବେ ଆଉ ରହୁନି କଟି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତା ବିଷୟରେ। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ହଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତ ଥିଲେ ତା ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ପରେ କିଛି ନାଗରିକ ଏମିତି ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାପା ହୁଏତ ଇଂରେଜ ମା ହୁଏତ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ବାପା ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ମା ହୁଏତ ଇଂରେଜ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ଏବେ ସେ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ବା ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ତେଣୁ ଏଇଟା ଏବେ ହଟିଯାଇଛି। ତ ମନେ ରଖ ଲୋକସଭାରେ 545ଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ସେଥିରୁ 543ଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦିଟା ହଉଛି କଣ ରିଜର୍ଭେସନ ଥାଏ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ। ତାପରେ କହୁଛି ଓଡିଶାରୁ ଲୋକସଭା ପାଇଁ କେତୋଟି ଆସନ ଅଛି 21ଟି ଆସନ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଜୁମ ଆଉଟ କରିଦଉଛି ସମସ୍ତେ ଚେକ କର ଟିକେ। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନୋଟ କରିଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ତାକୁ କରିଦବୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଆ ଦେଖ ପିଲେ ଏବେ ପଢିବା ଆମେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଭିତରେ କଣ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ମେନଲି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିଛି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲେ ଟିକେ ଜୁମ କରିଦଉଛି ମୁଁ। କହୁଛି ଲୋକସଭାରେ ଦେଖ ଏପଟେ ଲୋକସଭା ଅଛି ଏପଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛି। ଲୋକସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ। ମନେ ରଖ ଲୋକସଭା କଣ ନା ଗୋଟେ ସରି ଭୁଲ କହିଲି ମୁଁ ଲୋକସଭା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ। ମନେ ରଖ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଇଏ କଣ ହୁଏ ନା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି କାରଣ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ବା ତାଙ୍କ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ନା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ। ପିଲେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପୂର୍ବ ଥର ପଚାରିଥିଲା କି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବା କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ। ଠିକ ଅଛି ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଏଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ। ଏଇଟା କେବେ ବି ଡିଜଲ୍ଭ ହୁଏନି ପିଲେ। ଆଗକୁ ପଢ ଦେଖ କହୁଛି ଲୋକସଭାରେ ଏହାର ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 545। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପଢିଥିଲେ ନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦେଖ ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 245। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର ଆମକୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ଦରକାର। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଲୋକସଭାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ମିନିମମ୍ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାର ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ ହବା ଦରକାର ନା 30 ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଛି ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଟା ଏତିକି ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଲୋକସଭାରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ। ଲୋକସଭାରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ପିଲେ 5 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମନେ ରଖ 6 ବର୍ଷ। ହଁ ଭାବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲି ରାଜ୍ୟସଭାର ମାନେ ଏମପି ହେଇଗଲି ତ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏଠି 6 ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରିଟାୟାର ହେଇଯାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ଆସିଯାନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ମାନେ ଲାଗୁଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଟାଇପ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ନୁହଁ ଇଜି ଜିନିଷ। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ ଏଠି 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ଏହି ଲୋକସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସ୍ପିକର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା। ହଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି ୟାର ରାଜ୍ୟସଭାର କହୁଛି ଏହି ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପିଲେ ମନେ ପଚାରି ଦିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ତା କହିପାରିବେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାର ସେଇଟା କି ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା। ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଏଇଟା ଆମର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ କହୁଛୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ହଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ କହୁଛି କହୁଛି ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ଲୋକସଭା ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୋୟର ହାଉସ ବୋଲି କହୁଛେ ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସନ୍ତି।
ठीक अच्छे आम तुम जो इलेक्शन दौचे जो भोट दौचे एमपी मानू से एमपी मैंने जाती कौटी की ना लोकसभा जाती किंतु राज्यसभा कौन देख राज्यसभार सदस्य माने निज स्टेट और यूटी को प्रतिनिधित्व करती एमाने लोकों द्वारा निर्वाचित हुए लोक हुए राज्यसभा लोक मैंने जो राज्यसभा जो एमपी मैंने थांती से स्टेट बा यूटी को निर्वाचित हुए स्टेट बा यूटी रु निर्वाचित होकर आसती से कोने भोट दिखती ना एमएलए मैंने भोट देके पठाते ठीक अच्छे सी गोटे अलग चैप्टर आम आउ के पढ़ा मन रख 6 नंबर कौन कौन ना लोकसभा सदस्य मैंने लोकों द्वारा निर्वाचित होती राज्यसभा सदस्य मैंने स्टेट आउ यूटी ठारू निर्वाचित होकर आसती 7 नंबर कौन रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट ओनली पॉसिबल इन लोकसभा पिले रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट माने जो केंद्र सरकार जो थाए आमर तांकू रिमूव करने पे हेले पदरु हटेको हेले एटा कोठी माने संभव हो पारिबो ओनली लोकसभा रे पिले गोटे थाए नो कॉन्फिडेंस मोशन हम आगु पढ़िबा तो रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट ओनली पॉसिबल इन लोकसभा राज्यसभा से किसी काम ना से मुझे गैप छाड़ी तो ओनली लोकसभा से संभव 8 नंबर देख कौच बिले कौच मनी बिल केवल लोकसभा ही परिचित करा पिले मनी बिल कौन देखिथिबो प्रति वर्ष बा ए वर्ष मध्य निर्मला सीतारमण जे कि हमर फाइनेंस मिनिस्टर सी तांकर कौन ना आसंता वर्ष पई कौन केमती कोठु खर्च करा जिवो कोठु केते आसीबो सब जिनिस सी कौन कर दिसंती ना करछन्ती ताको हमें मनी बिल बिल कहउछि सेटा ओनली कोठी हे परिबो ओनली लोकसभा बा केवल लोकसभा सेटा ही परिबो राज्यसभा हबनी तापर कहउछि 8 नंबर सर्वभारतीय सेवा एग्जांपल आईएएस आईपीएस केवल राज्यसभा ही बनै परिबो देखिथिबो जति सब ऑल इंडिया सर्विसेज बा जति सब सर्वभारतीय सेवा से किए बनेबो से ओनली राज्यसभा ही बनेबो 9 नंबर देखो समस्त कहउछि समस्त नीति नियम लोकसभा रे बनै जाय तो समस्त नुह प्राय सब ठीक अच्छे 90% जो सब नीति नियम थाए सब कौटी बना जाए सब लोकसभा बना जाए किंतु 9 नंबर एठी कौन कहउछि राज्यसभा केवल राज्य तालिका बा जाको हम इंग्लिश रे कहउछि स्टेट लिस्ट विषय रे आईन प्रणयन करि परिबो एठी 10 नंबर को देखो पिले नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली पास्ड इन लोकसभा पिले नो कॉन्फिडेंस मोशन कोन नो कॉन्फिडेंस मोशन होउछि गोटे प्राइम मिनिस्टर विरुद्ध रे पाखापाखि 50 एमपी पाखापाखि 50 एमपी যদি ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେବେ କି ନା ୟାକୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପଦରୁ ହଟେଇ ଦିଅ ସେଇଟା କଣ ହବ ନା ଇଏ ହେଇପାରିବ ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ ବା ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ओके स्टूडेंट एट है हमर टॉपिक आज सरची जहाँ हम कहे पार्लियामेंट बा संसद विषय जो आम जानिया थिला समस्ते बुझी पारथिबो किंबा एमएलए एमपी एमानकर काम कौन एमाने केमिति काम करନ୍ତି समस्त मते बुझी पारथिबो जदि जହାର कोठी किछि प्रोब्लेम रहला समस्ते कमेंट सेक्शन जणे दियो एवं जदि हमर वीडियो भल लागिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करिकी चैनल को समस्ते आगु बढ़ाओ हौ ठीक अछि एति कहि के रहउछि नमस्कार थैंक यू जय हिंद